veliki pozdrav svima, pogotovo svim zaljubljenicima u tehnologiju. Nismo se nadali da će ovaj edukativni serijal ovako zaživeti, a vama veliko hvala od srca. Što nas više ima, to se više čujemo, više naučimo i nagrade za giveaway će biti sve bolje. Današnje pitanje za edukativni giveaway glasi: šta predstavlja skraćenica TDP? Dok razmišljate o odgovoru, pređemo na recenziju jednog od najboljih napajanja u mid-range segmentu. Ove godine smo na Computexu mogli vidjeti napajanje snage 1200 W čije se hlađenje bazira na tečnosti. Zapravo FSP je označio svoju novu Hydro PTM Plus seriju za koju i dalje nemamo predstavu da li će biti povezana sa vodenim sistemom. Dok čekamo da od strane FSP-a dobijemo još informacije o PTM Plus seriji, FSP je bio voljan da nam na test ustupi refreshovanu verziju Hydro X i Hydro G serija napajanja. Zapravo radi se o Hydro GE napajanjima snage 450, 550 i 650 W. Kako bi zadobio pažnju kupaca, FSP je na pakovanju zalepio svoj 80 Plus Gold certifikat. Osim certifikata, FSP ističe potpunu modularnost i čak 5 godina garancije, kao i to da su sve komponenti iz Japana. Na bočnim stranama možemo vidjeti bitnije informacije poput broja kablova i njihovih dužina, kao i tabelarni prikaz električnih karakteristika. Čudno je da FSP nije iskoristio ovu priliku da se pohvali hibridnim načinom hlađenja gdje se ventilator pali tek na 70% opterećenja. U paketu možemo pronaći modularne kablove flat tipa, kao i popularne stikere koje možemo vidjeti kod većine FSP napajanja. Iako ne želimo da vas davimo sa previše specifikacija, neke bitne osobine Hydro GE serije je značajno pomenuti. Nešto veoma čudno je da je kompanija FSP iz nekog razloga izostavila maksimalnu temperaturu okoline za ovu seriju. Od zaštita napajanje posjeduje sve značajne tehnologije za jedno napajanje. Kablovi Hydro GE serije su flat tipa, uključujući i 24-opinski ATX kabel, što baš nije čest slučaj. Kada govorimo o PCI Express kablovima, u paketu nam dolaze dva kabla sa dva 6+2 pinska konektora. Zanimljivo je da su kablovi veoma tanki i ukoliko želite da napajate jaču kartu, budite veoma oprezni. Ukoliko bismo pokušali da uporedimo spoljašnji izgled G i GE serije, siguran sam da ne bismo uspjeli pronaći razliku. Osjećaj dobrog kvaliteta izrade je isti onaj kao i kod Hydro G napajanja koje smo nedavno testirali. Kada držite ovo napajanje u ruci, imat ćete isti osjećaj kao da držite Noctune ventilatore koji se smatraju jednim od najboljih. Ono što nas je fasciniralo kod dizajna samog napajanja je izduvni otvor koji izgleda očaravajuće. Sa strane se nalazi nalepnica na kojoj možemo vidjeti ime serije, a sve ovo je moguće zameniti stikerima u crvenoj i zelenoj boji koji su nažalost za jednokratnu upotrebu. I dalje bismo voljeli da vidimo rješenje ovih stikera u vidu magneta. Modularni deo za povezivanje kablova raspolaže sa velikim brojem mesta za priključivanje. Dobra stvar kod ovog napajanja je to što je FSP u potpunosti isključio grešku pogrešnog povezivanja. Kao što možete vidjeti, konektori su odvojeni i poprilično se razlikuju. Kada smo otvorili napajanje, na prvu loptu smo primetili razliku u topologiji između Hydro G i GE serije. U pitanju je takozvana double forward topologija koja krasi većinu napajanja low i mid segmenta. Da nas ne razumete pogrešno, ova topologija navodno dolazi sa većim stepenom zaštite nego Active Clamp topologija koju FSP uglavnom koristi, ali ovdje ipak reč o jednom koraku unazad. Također se može primijetiti da je štampana ploča dosta kraća, pa tako smatramo da ventilator može snabdevati bez problema cijelu ploču hladnim vazduhom. Daljim testiranjem došli smo do 2Y kondenzatora čiju svrhu filtracije nismo uspjeli da pronađemo. Još nešto što smo primetili je nedostatak jednog kondenzatora X tipa za potpunu filtraciju, mada greške se dešavaju pa smo možda i mi previdjeli ovu komponentu. Ono što je veoma važno jeste da je kondenzator potpisan od strane Rubicona, a ono što ga karakteriše su kapacitet od 330 mikrofarada, radni napon do 450 V i radna temperatura do 105 stepeni. Da vas ne davimo mnogo, napajanje smo kao i uvek testirali pomoću par unimera i watt metra, pa smo tako izvukli rezultate.
Testirajući je nekoliko puta, 12V grana je imala odstupanje u prosjeku od oko 1%, dok je kod 3,3V i 5V grane taj procenat bio oko 2%. Testirajući full load na mining rigu, uspjeli smo izvući 720W iz zida, gdje se napajanje veoma dobro držalo sa solidnim odstupanjima od 3%. Kada je reč o ventilatoru, imamo isti onaj ventilator kao i kod Hydro G serije, pa se tako neće paliti sve do 70% loada, a i nakon toga bit će osrednje bučan. Nakon svih ovih testova sa sigurnošću možemo potvrditi par stvari. Ventilator je veoma tih na 80% loada, dok se sve do 70% uopšte ni ne uključuje. Ono što je za svaku pohvalu kod Hydro GE serije je izvanredan odnos cene i kvaliteta. Osim tog jednog X kondenzatora, ne vidimo ni jedan jedini razlog zašto ne treba koristiti ovo napajanje. Kao dokaz tome, mi smo baš ovo napajanje ugradili u naš Ryzen build. Ukoliko vas zanima cena jednog ovakvog napajanja, u domaćim web shopovima poput Baita i Gigatrona ga možete pronaći po ceni od nekih 13.000 dinara. Još jednom za kraj želeo bih sve vas da pozovem da odgovorite na pitanje kako biste učestvovali u giveawayu, kao i da vam se zahvalim na velikoj podršci. Ovom prilikom se također zahvaljujemo kompaniji FSP koja je omogućila da nedavno sklopimo Ryzen build. A vama, ukoliko se video svideo, lupite like i subscribe, a mi se vidimo i čujemo do neke naredne recenzije.